game. Kain po tayo. Yan. Meron pala tayo ditong braised pata. Then, pork chop. Sabi kitawa ka. Abay, flip to, si Raulo to. Sasabakin ko to. Kami intro ba gani? Thank you nga pala kay Kano nagluto nito, guys. Let's go! Yan, masak. Grabe ba yun? Braised pork na braised pork ba? Kaya na braised pork ba eh? Ginagawa mo. Grabe ka, bams ba eh? Bugat? At kay uy. Araw. Ka, braised pork kay bay. Anak ka, Lord. Araw, first bite. Huwag mo na, Lord. Okay. Sana parang mabuk-buk pa siya dadwa. Ay, bukbok. Yung pata. Yan ang paborito ko. Mabok. Grabe yung mabuk. No. Grabe naman. Naging. Yan o, grabe ba? In pa kay grabe. Kumikintab-kintab siya, no? Grabe. Kitang girl. Parang nagnanaway ako sa lambot. But kayo no. Grabe ba? Kotsa kapunta. Kanin da direct ba no? Na mga viral karon na. Kuan girl ba? Pusit lang to ilaw. Lugar na. Ilam lugar o. Sana Pero, pugsita. Ano ba na? Viral yun. Halang na ang suka, girl. Halang din. Grabe naman tayo. Halang yung suka, girl. Naduot siya ba? Nabaraw mo ito sa kuwan, girl. Diyan, mabala ibo. Sabok. Lamig kayo. Adili na po ito pikas. Wala lagi yung meow-meow dad, no? Wala. Umukod ang banda. Kotsa. Lamig kayo. Grabe. Love trip ba kayo nung ito? Ha? Kitaan girl. Tawang-tawa si Ka, guys. Parang nagabaan ka dyan. Gana. Ang bata, oh. Buhok pa more. Sumasama to yung balat, oh. Lamiya, talaga. May driver. Kung naglalaway kayo dyan, guys, mas naglalaway ako dito. Yan din. Thank you nga pala sa lahat ng nanonood, guys. Then, meron tayong shoutout mamaya. Abang-abang. Then, pa-like and comment. Then, share. Maraming salamat po. Yan, let's go. Back on track. Abi mo kay Gaboy, oh. Oo. Oh. Okay na, bay. Ano yan? Bay. Sana,
Then sa gusto mapa-shoutout guys, comment nyo lang yung pangalan nyo. Then taga saan kayo. Yan, taga saan ka. Taga saan ka. Abay, flip to si Raulo to. Tasapakin ko to. Yan. Sabi ka ba? Solid kayo yung color na. Brace part. Moran yung kakuan basta patang kuan ba kay grabe ka kuan giga pilit is tanan ba. Brace pata na brace pata. Igo gud siya. Arabay. Again second try be kung matulilik pa ba. Second try. Tingnan natin guys. Muntik na maging kwento. Grabe mo rin, kanuna mo ilong ba? Game. Kaya na. Giduot, mahulog ayo gud sa. Ngalang-ngalang akong kuhan, kato. Gidako, gibite, ginawa tanan ba? Tapos natulon yung mga diretso. Ni aga ang suka. Halim na ba kayo ito kung suka? Dito lagi mo shoot, lagi mo itong bugaw eh. Backfire. Then once again, maraming salamat sa mga nanonood guys. Thank you. We love you all. Ako, di ba tutuyok yun eh. Mura magilid siya. Ano nila isudo. Sayang. Game. Narao. Ayun, ang umok ko. Ayan, balik Ano, tayo. oh? Yan. Dali mga kanon-kanon ba? Yun lang. Ah, Yan ang pinakamasarap. happy ba yun? Grabe. May kagul ba? Tara. Coke dayo. Ah, Sana all. saka kayo eh. Marig napay kanon sa akong ilong gabi. Nagabara ba? Sabi yun, ano eh. Init mo, gaso-aso pa. Kita gab, gaso-aso. Init pa kayo mo itong gaganit pag breaking na kung amurag action ko atras kaya kung kamot na lubong sa sulod ba. Init kayo. Ginagawa mo. Lubong sa sulod. Come on. Sana all. Naintindihan nyo ba yun guys? Itong nalubong sa sulod. Mga Bisaya ang sabot ato ba? Ganyan mong sounds din pa. Sana all. May problem? Pagsit gigayo.
Balik ko, Grab. Thank you. Dapat pag kumain kayo ng pata wipes talaga, hindi tissue. Pilit ka. Itong lasa mo na itong... Kapag dali sa imong tooth, dali. Sa una. May mga tissue. Ang pilit-pilit, no? Ayan lang, eh. Palpak kay ito na ang pinakaunang na ano. Wala tayong magagawa. Uncut eh. Makita na lang natin. Hindi na maging bendo. Grabe lang kay intro pa lang makakatawa na intro. Siya mo yung gagawin. Baraw kay kasanan kayo. Ano? Delicioso. Aprobados amigos tuestas. Uy. Sabot ka yan. Kasi na po yung maulitan na. Ano yan? Pero itong yung humiot-out. Kung Korean, no? Ugay na kayo ito, no? Hindi kayang kwan yun, Ben? Pork chop. Ano yung parcha? Kami kitchop sa bagong luto, mas kaan din siya. Piyota. So yun lang guys, tapos nang kumain, meron pala ako ditong chocolate black coffee. Ito pala yung iniinom ko every morning tsaka hapon para hindi ako gutumin. Para kaya kong kalampasan yung 1 meal a day ko, then yung Caldef. Sobrang effective guys, hindi ka masyadong nagugutom pero depende kasi yan. Pero sa akin, para sa akin lang guys ha, hindi sa bulaklak na salita ay sa effective, panalo to. Maganda pala to guys kasi 0 calorie, then fat free, then sugar free. Yan, din nakaka-boost nito ng energy. Try nyo na rin guys. Click the yellow basket. Maraming salamat po. Yan, mag-shoutout na tayo guys. Yan, shoutout kay Robbie Danyo Kumighod from Imos, Cavite. Then kay Lalaine Badayos Espanyola ng Tatay Palawan. Shoutout din kay Melody Sartorio from Agusan del Sur. Shoutout din kay Malu Lozano from Bulacan. Shoutout din kay Susan Labajo from Lanao del Norte. Shoutout din kay Domingo Alday from Quezon City, Alday family. Shoutout din kay Antoinette Calio Bocolcol from Camiguin Island. Shoutout din kay Cornelio Cabaluna Flandes from Tibungco, Davao City. Oh Brad, parang taugama din to. Tol, salute sa'yo tol. Shoutout din kay Lolita Pardo Gorgonio from Camotes Island. Shoutout din kay Jonya Rizaldo Mari from Floodway, Taytay, Rizal. Shoutout din kay Joselito Benitez from Kapasar Phase 2, Barangay Budlaan, Cebu City. Shoutout din kay Galang Santos Jomar from Tagum City. Din kay Jesusa Oligario from Cavite. Shoutout din kay Gina Lacre from Bicol. Din kay Rose Lobrio from Ormoc. Shoutout din kay Delia Orbenet from Bakaka, Bahada, Davao City. Shoutout din kay Joy Diaz from Tondo, Manila. Shoutout din kay Freddy Malaki
from Ilocos Sur. Shoutout din kay Jelian Himungala Madahe from P1 Taligaman, Butuan City. Shoutout din kay Milagros Aranas from Cebu. Shoutout din kay Hernan Belguera from 4th District of Iloilo. Yan. Then kay March Nicolas Carza, San Mariano, Isabela. Shoutout din kay Raul Cortez from Zamboanga, Sibugay. Shoutout din kay John Lloyd Ocampo from Calamba, Laguna. Then kay Marilyn Olesco from Katarman, Northern Samar. Shoutout din kay Lester na taga Mandawi City, Cebu na nakakaroon diya sa Canada. Ayan. Yun na muna yung shoutout natin guys. Sa gusto magpa-shoutout, comment lang below. Then kung taga saan ka. Then once again, itong coffee, baka gustuhan nyo or baka trip nyo. Gusto nyo mag-diet o magbawas ng timbang. Efektibo o aprobado. Ayan. Then thank you ulit guys. Maraming salamat po. Ingat tayo palagi. God bless us all.